A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kamari parantos dijelaskeun bahwa ta'rif hukum itu adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtidai awit takhyir. Dan kritik dan ta'rif tersebut itu dikritik ku para ulama dari kalangan Mu'tazilah. Ulangi, ta'rif tersebut, ta'rif hukum dengan khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtidai awit takhyir, itu dikritik ku pihak Mu'tazilah dengan 3 kritikan. Ya, pertama, kritikan pertama, hukum ditarifkan dengan khitabullah. Hukum ditarifkan dengan khitabullah. Nah, ketika hukum ditarifkan dengan khitabullah, itu terjadi problem di tarif. Pakana tarif tarifan bil mubayyin. Jadi ketika hukum ditarifkan dengan khitabullah, itu jang aya problem di tarif. Karena antara hukum jeung khitabna Allah itu tersinkron. Naon alasan apangna teu sinkron? Jadi tarifna tarif bil mubayyin. Wa tarif la budda min an yasduqa 'alal mu'arraf. Jadi tarif itu mesti kudu sidku nyata kanu jadi mu'arrafna. Jadi majang tarif itu bil mubayyin. Sebab ari hukum amrun hadis wal khitab qadim. Nanjeunah? Al hukmu hadisun wa khitabullahi ta'ala qadimun. Wal hadis la yuhaddu bil qadim. La yu'rafu bil qadim. La yu'arrafu bil qadim. Sedangkan perkara anu hadis itulah yumkinu ta'rifuhu bil qadim. Itu teu mungkin ditarifkan dengan qadim. Hal paham tuh? Nah, naon alasan pangna hukum hadis? Naon alasan pangna hukum hadis? Nah, Mu'tazilah menetapkan kana hudusul hukmi, dengan 3 dalil. Pertama, annal hukma yusofu bil hudus. Hiji, hukum eta disifatkan dengan hudus. Nu kaduana jang, annal hukma yakunu sifatan li fi'lil abdi alladhi huwa atau li fi'lil abdi al hadis. Nu kaduana hukum itu jang sok dijadikan sifat bagi pagawean hamba anu hadis. Nu katiluna annal hukma qad yakunu mu'allalan bil hadis. Terkadang hukum sok diilatkan dengan perkara anu anyar. Wa hakadza. Wa qad sabaqa dzalika kullu. Eta dalil karena bantahan anu pertama. Bantahan anu kadua aja bahwa
mentarifkan mu'arrab, mentarifkan hukum dengan khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin itu guer jami'. Nah, jenah ta'riful hukmi bi khitabillahi bi annahu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i wat takhyir tu ghairu jami'in li afradil mu'arraf. Ghairu jami'in li afradil mu'arraf itu teu bisa menghimpun kana sakabehna afrad mu'arraf. Naon cenah? Tidak bisa menghimpun kana sakabeh afrad mu'arraf. Naon sababna jang? Sebab di antara hukum teh aya sabab, aya mani, aya naon deui? Aya syarat, aya sihah, aya naon deui? Aya fasad. Hadhihi ahkamun walakinnaha laqtida'a fiha wala takhyir. Akan tetapi dina hukum-hukum tersebut baik dina sabab, dina mani, dina syarat itu tidak ada iqtida dan tidak ada takhyir. Falam takun ahkaman, maka itu bukanlah falam takun ahkaman. Maka itu ya atau falam tashmal alaihi falam yashmal alaiha al-hukum. Maka ya hal-hal anu tadi itu tidak tercakup oleh hukum. Pakana ta'riful hukmi bima dzukir min annahu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtida'i wat takhir ghairu jami'in li afradil mu'arraf. Ghairu jami'in li afradil mu'arraf. Ulangi, pakana ta'riful hukmi bima dzukir min annahu naon cenah? Khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida'i wat takhir ghairu jami'in li afradil mu'arraf. Hadza i'tiradun sanin ala at-ta'rifil madhkur lil mu'tazilah. Hadza i'tiradun sanin lil mu'tazilah ala ta'rifil madhkur. Nukatiluna kritikan anu katilu bahwa dina ta'rif itu jang zikru au menampilkan lapad au ditardid litasnan lisyak. Dan itu yunafi gorodo at-ta'rif. Itu berlawanan dengan tujuan ta'rif di anna at-ta'rif ditabyin. Karena ta'rif itu tujuannya ditabyin untuk menjelaskan. Wasyak yunafi at-tabyin. Dan syak itu berlawanan dengan tabyin. Nah, hadhil i'tiradat allati auradahal mu'tazilatu ajaba anhal musannif. I'tiradan anu tilu tadi jang ya. I'tiradan bantahan kritikan Mu'tazilah terhadap anu tilu terhadap ta'rif tersebut, terhadap ta'rif hukum itu semuanya dijawab ku musannif. Mana? Dawuh musannif qulna al-hadisu at-ta'alluqu wal hukmu muta'alliqun bi fi'lil 'abdi la sifatuhu. Kamari baca ubah la sifatihnya. La sifatuhu jang. Wal fi'lu wal hukmu muta'alliqun bi fi'lil 'abdi la sifatuhu ora sifate fi'lul 'abdi. La sifatuhu ora sifate fi'lul 'abdi. Tapi dia mah dina harkatna la sifatihinya. La sifatu muta'alliqun bi fi'lil 'abdi la sifatuhu ora sifate hamba. Tempel. La sifatu ora sifatani hamba. La sifatu ora sifatani hamba. Atau la sifat ora sifatani fi'lul 'abdi itu. La sifatu ora sifatani fi'lil 'abdi. Tempel wejang la sifatu ora sifatani fi'lil 'abdi. Qulna al-hadisu at-ta'alluq wal hukmu bi fi muta'alliqun bi fi'lil 'abdi la sifatuhu kal qauli al-muta'alliqi bil ma'dumat wan nikahu wat talaqu wa nahwuhuma mu'arrifatun lah kal alami lis-sani'
wal mujibiyatu wal mani'iyatu a'lamul hukmi lahu ay la nafsul hukmi wa in sullima fal ma'niyu bihima iqtida'ul fi'li wat tarki wa bis sihati ibahatul intifa wa bil butlani hurmatu wat tardid fi aqsamil mahdud la fil had. Asyaral musannifu biqaulihi al hadisu at-ta'alluq ila al jawab anil i'tiradil awal wa huwa qauluhum al khitabu qadimun wal hukmu hadisun. Iya. Qulna. Nah, kami katakan fi jawab hadhil i'tirad fi jawab hadhil i'tiradot. Nah, kami katakan, kami berkata, atau kami menjawab daripada bantahan-bantahan Mu'tazilah anu tadi, daripada bantahan-bantahan, kritikan-kritikan Mu'tazilah anu disebutkan dina pelajaran kamari. Yang pertama, naon cenah orang Mu'tazilah ngeritik karena ta'rif hukum naon al hukmu khitabullahi ta'ala al muta'alliqu bi fi'li al bi af'alil mukallafin ila akhiri bi anna hadza ta'rif ta'rifun bil mubayyin. Naon cenah? Bi anna hadza ta'rif batil. Ini ta'rif batal. Itu kritikan Mu'tazilah. Bi annahu ta'rifun bil mubayyin karena na'rifan mu'arraf dengan mubayyin. Narifan mu'arraf dengan mubayyin. Limada? Li'annal hukma hadisun wa khitabullahi ta'ala qadim. Wal hadisu la yasduku alal qadim. Wa kadzalikal qadim la yasduku alal hadis. Ta'rif bil mubayyin. Wa kullu ta'rifin sanuhu kadzalik bahwa batilun. Berarti ta'rif anu kitu sifatna, kitu karakterna, kitu adatna itu ta'rif batal. Yuntiju hada ta'rif batil. Nah, kumaha jawaban mu'allif pelebah dia? Ya. Jawaban mu'allif. Mu'allif musannif al-imam Baidawi nasi al-qadi Baidawi anjana yamna'u kaunal hukmi hadisan. Yamna'u kaunal hukmi anjana ngaman'u keberadaan hukum itu anyar. Cek musannif kumaha? La nusallimu annal hukma hadisun. Tinggal dijak. La nusallimu annal hukma hadisun. Kami terima bahwa hukum nu ditaripan la nusallimu annal hukmal mu'arrafa bi khitabillah hadis. Kaulah teu narima bahwasanya hukum nu ditaripan dengan khitab Allah itu hadisun hadis. La. Teu tarima. Begitu maksudnya dahnya. Ya, al hadisu at-ta'alluq lal hukmu. Jadi anu anyar itu ta'alluqna hukum, lal hukmu lain datna hukum. Ingat-ingat. Al hadisu innama huwa ta'alluqul hukmi la nafsuhu. Nu kasipatan ku sifat anyar teh jang lain naonna. Lain hukumna akan tetapi naon? Ta'alluqul hukmi. Ammal hukmu bahwa jawab. Ammal hukmu amma nafsul hukmi bahwa qadim. Adapun datna hukum jelas eta qadim. Sebab naon? Li'annahu kalamuhu ta'ala. Karena hukum itu adalah kalamna Allah subhanahu. Nah. Wa ma makna kaunihi qadiman? Ma makna kaunil hukmi qadiman? Naon arti keberadaan hukum itu adalah qadim jang? Jawabuhu, jawabna adalah ay annallaha subhanahu wa ta'ala
qala fil azal. Masalan, adintu li fulanin an yato'a an yato'a fulanatan idza jaro bainahuma. Naon jang? Idza jaro bainahuma an nikah. Tinggali. Idza jaro bainahuma nikahun syar'iyyun. Arti halal teh jang halal. Pantai dihanap naon? Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa hukum itu anyar. Sebab kan naon li'annahu yusofu bil hudus, karena disifatkan dengan hudus. Disifatkan dengan apa? Dengan hudus. Halatil mar'atu. Naon cenah dihanap? Halat al mar'atu qabla non dihanap teh. Sama dihanap non masalan halatil mar'atu ba'dama lam takun halalan, ya kan gitu. Halatil mar'atu ba'dama lam takun halalan, kan hilu minal ahkami asyariyah. Halal dihanapkan jakeun itu bagian daripada hukum syara. Nah sedangkan halal eta jang wusifa bi annahu. Naon cenah? Bi anna wusifa bi annahu lam yakun summa kan. Disifatkan bahwa halal itu lam yakun, itu tidak ada, summa kan terus ada. Nah, yang ada sebelum tiada itu adalah hadis. Paham? Nah, jawaban ahli sunnah wal jamaah kuna teh ye. Sebab Busiri kan mewakili ahli sunnah wal jamaah. Awas, ya, kami terima bahwa hukum itu hadis. Kami terima bahwa hukum yang ditarifkan dengan khitabullah itu hadis. Lima la yajuzu an yakuna qadiman. Nah, apakah tidak boleh hukum yang ditarifkan dengan khitabullah itu adalah qadim? Wal mausub bil hudus innama huwa at-ta'alluq. Ta'alluqul hukmi, la nafsul hukmi. Nah, nu disifatkan dengan hudus yang itu lain data hukum tapi ta'alluqna hukum. Idan pamakna kaunihi qadiman berarti arti hukum itu qadim adintu. Ai annallaha subhanahu wa ta'ala qala fil azal. Allah ngomong di zaman azali, di azali ya. Allah nyari tadi azal, nyari di azal. Adintu ai halaltu. Adintu ai halaltu. Lipulanin kaulah ngahalalkeun ngidinan kasih pulan, ngahalalkeun kasih pulan an yatoa pulanata ngawati kasih pulan idza jaro bainahuma nikahun syar'iyyun, apabila berjalan antara fulan dan pulanah nikah anu bangsa syara. Berarti al-hilu ucapan saja. Insyaallah adintu ta idin teh hilu teh al-idnu adintu. Qaulullahi ta'ala. Di al-hilu itu qadim karena kala ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah an yaqula fil azal adintu li fulan an yato'a fulanata idza jaro bainahuma. Jawab nikahun syar'iyyun. Nah, apabila terjadi di waktu dina realita ya timalayaza teh yang dina realita, apabila terjadi di alam sekarang ini dan di waktu sekarang ini, apabila terjadi baina fulan wa fulana fa idza jaro timalayazal, apabila terjadi di alam dunia, apabila terjadi di alam nyata, di alam realita, berjalan di alam nyata antara fulan wa fulana an nikah ta'allaqo dzalikal hillu, maka nyantel tah hukum halal eta kada naon, karena nikah. Jadi anu kasipatan ku sifat hudus teh naon aja lain hukumna. Da hukumna mah geus terjadi di mana? Ti azali geus aya.
Wallahu ta'ala mutakallimun fima lam yazal wa fima la yazal. Allah kan tidak pernah putus ngomong. Dari dulu Allah kan mutakallimun fil azal. Di azal Allah ngomong. Tawa minma takallama bihi ta'ala. Di antara nu diomongkeun ku Allah ta'ala dina azal teh naon? Azintu li pulanan di pulan an yato'a pulana idza jaro bainahuma nikah. Kaulang idinan kasih fulan untuk mewati si fulana apabila terjadi antara fulan dan fulana naon? Nikahun, pernikahan. Nah, apabila terjadi di alam dunia ieu, pimalayazal, di alam realita, di alam nyata terjadi pernikahan antara siapa? Jawab. Antara Jaid, antara pulanan, antara pulan Jaid jeung masalah jeung dadun, terjadi pernikahan antara Jaid jeung dadun, maka ta'allaqo bihi al-hillu, maka ta'alluq dengan nikah tersebut tahun al-hillu, halal wati. Dan pal mausub bil hudus naon cenah jang? Ta'alluqul hukmi, ta'alluqna hukum, lain naon cenah? Lain hukumna, lain halalna. Da halalna mah geus terjadi pil azal eta mah qadim. Tah nu anyar-anyaran mah nu terjadi disebabkan nikah naonna? Ta'alluqna. Nu terjadi anu hadasa ba'da alam yakun hadisan. Ya anu hadasa anu kana ba'da alam yakun anu terjadi setelahna belum terjadi, itu adalah ta'alluqna. Ya ke di azal aya teh ta'alluq. Aya teh ta'alluq hadis aya teh. Aya. Nah, ketika di alam realita terjadi jaro bainahuma nikah, terjadi nikah, real nikah, realita nikah. Nah, ta'alluqlah sifat halal. Ta'alluqlah hukum halal. Nyantel hukum halal. Karena naon? Karena nikah anu terjadi antara fulan jeung fulana. Idan pal mausub bil hudus pal hadis wa at-ta'alluq lal hukum. Itu artinya al hadisu at-ta'alluq. Hal paham tuh? Paham tuh? Mereka bahasa Manado kumaha? La nusallimu kaunal hukmi atau la nusallimu annal hukma al mu'arrafa bi khitabillahi hadisun lima la yajuzu an yakuna qadiman. Lima la yajuzu an yakuna qadiman. Apakah tidak boleh keberadaan hukum itu adalah qadim? Wal hadisu innama huwa ta'alluquhu. Dan yang baru itu adalah ta'alluqna. Lain naon? Lain data hukum. Paham tak? Ta'alluqna lain data nu jadi hukum. Jita. Karti itu? Karti itu? Hah? Tuluy. Jita ieu jawaban bikin naon jang? Jawaban bikin naon? Jawaban bikin bantahan anu tadi li annahu yusafu bil hudus. Li annahu yusafu bil hudus. Nah, jawaban atas bantahan Mu'tazilah naon khitabullahi ta'ala qadimun indakum wal hukmu hadisun li annahu yusafu bihi tajang. Jawaban pikeun dalil eta. Nah, terus kumaha? Bantahan anu kadua, alasan anu kadua. Orang Mu'tazilah mengatakan bahwa hukum itu adalah hadis anyar. Li annahu yakunu sifatan lipi lil abdi. Karena nggak jadi sifat karena pegawaian hamba. Hadza dalilun lil Mu'tazilah asbatu bihi hudusa al-hukmi. Itu dalilun sanin lil Mu'tazilah. Dalil anu kadua bagi Mu'tazilah asbatu bi
Hudusa al-hukmi. Menetapkan dengan dalil tersebut karena anyarna nu jadi hukum. Nah, dibantah dijawab ku musannif. Cek musannif kumaha? Al-hukmu muta'alliqun bi fi'lil abdi la sifatuhu. Nah, bantah deui. Bantah deui. Cek Mu'tazilah naon tadi, Jang? Mu'tazilah kumaha? Al-hukmu yakunu sifatan lipi lil abdi. Artinya apa tak ya? La nusallimu kaunal hukmi sifatan lipi lil abdi. La nusallimu kaunal hukmi sifatan lipi lil abdi. Kaulah tetarima keberadaan hukum itu naon? Ngajadi sifat karena pagawean hamba. Lima la yajuzu an yakuna amron muta'alliqan bihi la sifatahu. Itu yang memakai bahasa Mundarah mah. Apakah temenang? Lima la yajuzu. Apakah tidak boleh? Keberadaan hukum itu adalah hiji perkara anu ta'alluq kana pagawean hamba. Lain sifatan pagawean hamba. Nah, jadi lain sifatan pagawean hamba. Jadi hasil hukum itu lain sifatan pagawean hamba. Tapi naon Jang? Akan tetapi hukum itu ta'alluq kana pagawean hamba. Ulangi. Lanu salimu annal hukma sifah. Kami terima bahwa hukum itu sifatun lipilil abdi. Sifat bagi pagawean hamba. Akan tetapi nu jadi sifat pagawean hamba manaona? Ta'alluqna hukum. Ulangi. Nu jadi sifatan pagawean hamba itu adalah ta'alluqna hukum. Jadi hukum itu lain sifatan pagawean hamba. Nu jadi sifatan pagawean hamba adalah ta'alluqna hukum. Paham tuh? Jadi hukum ta'alluq karena pagawean hamba. Idan al-hukmu muta'alliqun. Jawab. Bipilil. Idan alladhi yakunu sifatan lipilil abdi huwa ta'alluquhu la nafsuhu. Berarti anu ngajadikeun sifatan kana pagawean hamba naon? Ta'alluqna hukum lain naon? Lain datna hukum. Tapi ta'alluqna hukum. Naon sauna karena bahasa ieu hadza watun halalun. Hadza watun itu adalah wati anu halal. Artinya ta'allaqul hillu bihi. Ta'allaqu al-hillu bihi. Eta majan musamaha eta majan. Bahasa hadza watun halal itu musamaha. La ala sabilil haqiqah. Hakikatna kieu bahasa hadza watun halal ay hadza watun ta'allaqul hillu itu adalah wati ta'allaqu anu ta'alluq halal kana eta wati. Jadi anu disifatan jadi halal lain sifat pikeun wati secara hakikatna akan tetapi nu jadi sifatan wati manaon ta'alluqul halalna lain hilluna tapi ta'alluqul hillu ta'alluqul hilli ta'alluqna sifat ta'alluqna hukum halal kana wati lain halal jadi sifat kana wati nu jadi sifat kana wat kana wana hakikotan ya anu jadi sifat kana watun hakikotan itu adalah ta'alluqna la hilluhu lain halalna naon sababna Jang? Idla makna di kaunil pilih halalan. Karena daya makna bagi keberadaan hiji perkara teh halal illa qauluhu ta'ala melainkan ucapan Allah rofa'tul haroja an fa'ilihi. Yang cenah? Rofa'tul haroja an fa'ilihi. Kaulah ngahilangkeun kana haroj, kaulah ngahilangkeun kana dosa an fa'ilihi tina pelakuna. Itu makna kaunul pilih halalan. Arti halal naon Jang? Allah mengatakan rofa'tul haroja an
fa'ilhi. Kaulah menghilangkan, menafikan haraj, menafikan dosa. Tinu migawena eta perkara. Jadi hukum Allah mah ieu takaolna. Di arti kaunul pilih halal teh naon? Tah ucapan Allah rofa'tu al haraja an fa'ilihi. Eta kalamullah. Nah bahasa rofa'tul haraja an fa'ilihi muta'alliqun bipilil abdi ta'alluq kana pagawean hamba naon tadi teh? Wato'i itu ta'alluq kana pagawean hamba. Paham teh? Terus ada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ta'alluq kana pagawean hamba, cing, otomatis teu ucapan Allah teh kudu jadi sifatan pagawean hamba. Jawab. Ketika kalamuhu ta'ala, ucapan Allah, kalamna Allah, firman Allah, ta'alluq jeung pagawean hamba, watina hamba masalah. Apakah sah dikatakan bahwa kalam Allah itu menggondin eta pagawean hamba? Sehingga jadi sifat kana pagawean hamba? Lah. Itu otomatis. Paham teu? Berarti anu ngajadikeun sifatan hamba mana cenah? Anu ngajadikeun sifatan, anu ngajadikeun pagawean sifatan bagi pagawean hamba mah lain halalna hukum syara akan tetapi ta'alluqna eta hukum. Kana falul abdi. Al-Baim tuh? Dan perkataan naon cenah? Perkataan Mu'tazilah annal hukma sifatun li fi'lil abdi batil, itu batal. Mamnu matlubul bayan. Diminta keterangan jelasnya. Terus, mukatilu jang. Mu'tazilah menetapkan karena hukum hudusna nu jadi hukum li annal hukma qad yakunu mu'allalan bil hadis. Karena hukum eta jang sok terkadang dielatkan dengan perkara anu anyar. Model contoh halatil mar'atu bin nikahi wa harumat bitolaki halal awewe ku sabab nikah jeung haram awewe ku sabab nikah palhilu hukmun min ahkamin syar'iyyatin hukum diantara hukum-hukum syara yu'allalu bin nikah yu'allalu bin nikah ta hukum halal teh jang hasilna dielatkan dengan nikah wujudna hukum halal dielatkan dengan nikah wa hadis pama yu'allalu bil hadis bahwa hadis. Ada hukum hurmah yu'allalu bitolak bahwa hadis. Wa kullu ma'ullila bil hadis bahwa hada istidlalul Mu'tazilah. Nah dibatalkan ku musannif. Cek musannif kumaha? Cek musannif. Ringkas ya teh jang ya. Hayang eta teh kan itu keren pokoknya mah. Cek musannif kumaha? Wan nikahu tadi kali kal qauli al muta'alliqi bil madu wal hukmu muta'alliqun bi pilil abdillah sifatihi. Diulangi, hukum itu ta'alluq karena pagawean hamba. Nah, berarti nu jadi sifatan hamba naonna? Jawab. Nu jadi sifat hamba naonna? Jawab. Nu jadi sifatan pagawean hamba naonna? Ta'alluqna lain naonna? Lain hukum. Makanya la sifatuhu hukum lain sifatan pagawean hamba. Bahasana kade hukum lain sifatan pagawean hamba. Akan tapi hukum ta'alluq karena pagawean. Jadi anu jadi sifat pagawean hamba naonna? Ta'alluqna lain hukumna. Sing paham? Ta'alluqna lain hukumna. Nah, kal qauli al muta'alliqi bil maduma. Ma wajhu hadat tasbih. Ma wajhu hadat tasbih. Naon jang wajah ieu tasbih. Ya. Artinya kieu. Tadi kan naon? La yalzamu min ta'alluqil qauli. Ulangi. Al hukmu muta'alliqun bipilil abdi. La sifatuhu. Hukum itu ta'alluq karena pagawean hamba lain sifatan hamba. Berarti adu jadi sifatan lain sifatan pagawean hamba. Berarti
Falladhi yakunu sifatan lipi lil abdi. Nu jadi sifat bagi pagawean hamba innama huwa ta'alluquhu la al-hukmu. Paham? Dia anu ngajadikeun sifatan itu ta'alluqna hukum, jadi sifat pagawean hamba ta'alluqna hukum. Jadi bahasana cenah, bahasa nu kamari wat'un halalun artinya wat'un ta'allaqa bihi al hillu. Hada wat'un halal ay wat'un ta'allaqal hillu bihi. Itu adalah wati anu ta'alluq hukum halal karena eta wati. Harus begitu. Naon sababna? Idla makna likaunil pili halalan karena teu aya harti bagi keberadaan pagawean itu adalah halal. Wati halal ya. Artinya apa? Artinya adalah Allah berkata ropatul harojaan fa'ilihi. Ma makna kaunil watil halalan? Jawab. Ma makna kaunil fi'li wahwal wat'u masalan. Ma makna kaunil wat'i halalan. Apa arti naon makna keberadaan wati teh halal? Naon manana? Ai annallaha ta'ala yaqul bihadzal 'abd al-wati. Artinya Allah mengatakan terhadap orang tersebut qad rafa'tul haraja, atau Allah mengatakan ya qad rafa'tul haraja an fa'ili hadzal wati. Allah kaula geus menghilangkan haraj an fa'ili hadzal wati. Berarti jang nu ta'alluq kana pagawean mati naon? Qauluhu ta'ala, ucapan Allah ta'ala. Itu tanya. Jadi ucapan Allah ta'alluq karena pagawean hamba. Atau kitu mah berarti lamun ucapan Allah, hukum Allah, firman Allah, kalamullah ta'alluq karena pagawean hamba atau bahwa sifatun lipilil abdi. Berarti kan otomatis berenang si kalamullah teh gak jadi sifat karena pagawean hamba. Oh, la yalzamu min ta'alluqil qauli bi fi'lil abdi an yakuna sifatan qaimatan lah. Itu otomatis jang tidak ta'alluqna kaul kana pagawean hamba si kaul teh yani kalamuhu ta'ala, kalam Allah Subhanahu wa taala alias hukum eta teh kudu ngajadikeun sifatan bagi pagawean eta. Paham teu? La yalzamu min ta'alluqil qaul qaulihi ta'ala, la yalzamu min ta'alluqi qaulihi ta'ala. Non tadi ropatul harajan fa ilihi bipilil abdi karena pagawean si hamba an yakuna sifatan lah. Teu otomatis jang. Teu otomatis. Teu mesti tina ta'alluqna ucapan Allah nu tadi ropatul harajaan fa'ilihi. Ta'alluq kana pagawean si hamba si qauluhu ta'ala teh ucapan Allah ta'ala teh firman Allah ta'ala tegasna hukum eta teh ngajadikeun sifat kana pagawean hamba. Kal kaulil muta'alliqi bil madumah. Itu maksudnya. Seperti halna ucapan Allah Subhanahu wa taala firman Allah anu ta'alluq kana perkara anu makdum. Masalahnya. Ya, tingali syarikul bari mumtaniun. Masalahnya, syarikul bari mumtaniun. Ayo jadi bang orang masalah ngucapkeun kieu ya, syarikul bari mumtaniun. Ari nu ngarencangan ka Allah anu menciptakan al-bari nu maha al-bari eta teh mumtaniun tercegah. Cik ucapanna aya teh jang? Jawab. Ucapan aya teu? Syarikul bari mumtani aya teu ucapan? Aya. Hadal qaul muta'alliqun? Jawab. Bil madum. Ieu ucapan, ya qaul, hadal qaul al-wujudi, ucapan anu nyata. Cek urang masalah hada syarikul bari mumtani. Kan ucapan tanya Pak diucapkan ke orang. Hadal qaul ya ta'allaqu muta'alliqun bil ma'dum. Ta'alluq kana perkara anu ma'dum. Palau lazima ta'alluqul qauli bil ma'dumi an yakuna sifatan lil ma'dum. Nah, kalau seandainya
ta'alluqna kaul karena perkara anu ma'dum eta teh otomatis kudu ngaji sifat karena perkara anu ma'dum lazima qiyamu sifatin subutiyatin bil ma'dum. Otomatis sifat anu wujud, sifat anu subutiyah eta teh tetep karena perkara anu ma'dum wa huwa mustahil. Batil. Batal, nggak bisa. Kan ayat ta'alluqna qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya firman Allah Subhanahu wa taala masalah ta'alluq karena perkara anu ma'dum. Cing kira-kira lamun seandainya qauluhu ta'ala firman Allah ta'alluq karena perkara anu ma'dum, kudu gak jadi sifat karena perkara anu ma'dum, berarti ke sifat anu tetep sifat anu aya naon cenah nggak jadi sifat karena perkara anu eueuh. Hal yumkin aw la yumkin? Ayo. Itu arti kal qauli al muta'alliqi bil ma'dumat. Hada mana qaulil musannif kal qauli al muta'alliqi bil ma'dumat. Al fahim tuh? Arti tak? Tuloy. Wan nikahu wa talaqu wa nahwuhuma mu'arrifatun lahu. Tanya naon dia jawaban pikeun bantahan anu katilu. Non jawaban pikeun dalil Mu'tazilah anu katilu. Tadi kan kumaha? Asbatal Mu'tazilah ala hudusil hukmi bi annahu qad yu'allalu bil hadisi. Jadi para ulama Mu'tazilah yang menetapkan karena anyar nanu jadi hukum ya, dengan dalil bahwasanya hukum sok dielatkan ku perkara anu anyar seperti hukum halal namar'ah dielatkan ku naon? Ku nikah. Hukum haram na awewe dielatkan ku naon? Dielatkan ku tolak. Kan perkara hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabna kumaha? Jawabna kumaha? La yalzamu. La yalzamu min kaunil hukmi mu'allalan bil hadisi naon jang hudusuhu teu pasti teu mesti tina keberadaan hukum diilatkan dengan perkara anu anyar seperti ainan hilul mar'ati diilatkan dengan nikah wa hurmatul mar'ati dielatkan dengan tolak eta teh teu otomatis teu mesti naon kana anyarna hukum teu. Lima la yajuzu an takunal ilalu mu'arrifatin. Nah, itu maksudnya memakai bahasa Munadharah. Apakah tidak boleh semua elat-elat syar'i itu hanya memperkenalkan karena hukum? Awas, nah jenah hanya memperkenalkan karena hukum. Kan boleh-boleh saja. Perkara anu anyar itu naon cenah memperkenalkan karena hukum anu kodim. Tuh, paham teu? Ini tetap hukum naon cenah jang? Kodim. Adapun ilal syar'inya elat-elat syara kada hukum tersebut itu artinya apa jang? Lain menetapkan karena hudusna hukum akan tetapi memperkenalkan karena hukum, menjelaskan karena hukum itu. Aina seperti alam. Alam itu najan mu'arifun lisoni, memperkenalkan ka urang, memberitahukan ka urang karena wujudnya saha. Karena wujudnya soni, Sang Maha Pencipta. Apakah alam ketika memperkenalkan karena wujudnya soni, tuluy alam jadi kodim? Jawab, tidak. Atau si asoni jadi hadis, jadi anyar? Tidak. Ya tetap naon cenah alam ya tetap dalam hudusnya dan asoni tetap dalam
kidamnya. Sama di sini pun enak. Syariatnya model nikah, model tolak, ya tetap dalam hudusnya, dan sedangkan hukum tetap dalam kidamnya. Karena boleh-boleh saja ya juzu an yakunal qadim mu'arrafan mubayyanan bil hadis. Boleh-boleh saja anu qadim itu dijelaskan dengan yang hadis, dengan yang baru, diperkenalkan dengan yang baru. Itu boleh-boleh saja, nggak ada problem. Beres dah, beres. Bantahan Mu'tazilah dengan 3 alasan tadi, bantahan Mu'tazilah bahwa tesah naripan naon, naripan hukum dengan hitob, karena hitob adalah naon kodim, ari hukum, sedangkan hadis, alasan hadis natilu naon cenah li'annahu qad yusafu bil wujud wa li'annahu qad yakunu sifatan li fi'lil amdi wa qad yakunu mu'allalan bil hadis tilu. Dibantah kabeh. Dibantah kabeh. Maka kumaha? Tetap ta'rif tadi benar. Ya, berarti ta'rif anu tadi tetap tidak bisa disangkal dan hukum tetap kodim. Maka terjadi masalah di ta'rifan, tidak problem di ta'rifan dengan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Nah, tinggali. Wal mujibiyatu wal mani'iyatu alamul hukmi wa hadza jawabun anil i'tiradi atsani lil Mu'tazilah. Ieu jawaban yang tina i'tirad anu kadua bagi Mu'tazilah. Janab naon? Mu'tazilah i'taradu ala ta'rif. Mu'tazilah ngabantah kana ta'rif tadi, ta'rif al-hukmu bi khitabillahi al-muta'alliqi bi af'alil mukallafin bi annahu ghairu jami'in li afradil mu'arraf. Karena si ta'rif itu ghairu jami'in li afradil mu'arraf, henteu menghimpun kana sakabeh mu'arraf. Li anna hadil ahkam wa hiya sabab, li anna sabab wal mani tuluy wasyart tuluy wasihata wal fasad ahkamun lakinnaha kharijatun an hadat ta'rif. Karena sabab mane syarat eta TKB jang pirang-pirang hukum lakinnaha kharijatun an ta'rif, akan tetapi keluar tina ta'rif. Limada? Li adamil iqtidai wa takhir. Karena teu aya iqtida, teu aya takhir dina perkara-perkara tersebut. Jawaban aku mah pal jawab la nusallimu annaha ahkam. Ya, gitu jangan pakai bahasa benar mah la nusallimu annaha ahkam. Kami tak terima bahwasanya mane tuluy, sabab tuluy, syarat tuluy. Kami tak terima bahwa kaunu dulu kisabsi sababan wa kaunul haidi atau wa kaunun najasati maniatan wa kaunul wudu syartan fi shalah. Itu kan? Ladu salimu annaha ahkam. Kami tak terima itu adalah hukum. Akan tetapi al-mujibiyatu wal mani'iyatu a'lamun lil hukmi. Kami tak terima bahwa keberadaan dulu kusamsi itu naon? Jadi sabab. Wa kaunun najasati mani'atan. Kami tak terima itu adalah hukum. Akan tetapi wa innam al-mujibiyah ay kaunud duluk mujiban di sholatid duhri wa kaunun najasati wa kaunun najasi mani'an anis sholah la nusallimu annahu ma'ahkam. Kami tak itu hukum. Bal hiya a'lamun lil hukmi. Akan tetapi itu adalah naon cenah jang? Tanda-tanda nu diciptakeun ku syara, nu dibangun ku syara, nu ditangtungkeun ku syara, yang didirikan ku syara alal ahkami karena pirang-pirang hukum. Artinya apa? Ai annallaha ja'ala zawal alamatan. Jawab liwujubi sholatid duhri.
Allah Ta'ala ngajadikeun dulu kusyamsi, non dulu teh jang az-zawal. Allah ngajadikeun tergelincirna matahari sebab dua makna. Sebagian kau dulu naon? Zawal, sebagian kaul mutamad. Tapi kau doi mana naon cenah? Gurub. Tapi ala kuliah rek gurub rek. Zawal tetap naon jadi sabab karena jadi alamat karena wajibna salat. Aina zawal, zawalus syamsi. Allah Ta'ala menjadikan zawalus syamsi naon cenah jang? Sababan mujiban li sholati, alamatan diwujubi sholat itu alamat karena wajibna sholat duhur. Fal hukmu huwal wujub. Al hukmu wujubud duhri. Hukum itu wajibna duhur. Wazawal ju'ila alamatan lil hukmi. Zawal itu dijadikan alamat bagi hukum. Berarti pakaunu. Nah aja nah. Pakaunu zawal. Sababan ay annallaha ta'ala ja'ala az-zawala alamatan. Alamatan liwujubi sholatil duhri. Alamat karena wujubna, karena wajibna sholat duhur. Jadi alamat lain naon jang? Lain naon? Lain hukum. Wa innamal ahkam al wujub. Wa innamal hukmu al wujub. Hukumna wajib. Zawalu syamsi naon jang? Alamatun bidzalika al wujub. Jadi alamat karena wajib tersebut. Ayeuna pamakna kaunin najasati manian an mana aja ay annallaha subhanahu wa ta'ala naon ja'ala wujuda an najasati alamatan ala hurmatis shalah atau ala fasadis shalah. Allah ngajadikeun najis sebagai naon cenah? Sebagai alamat karena batalna salat, karena haramna salat, karena ruksakna salat. Jeung kada ruksakna jual beli da teu meunang teu sah jual beli barang anu najis. Wasyari'u wa annallaha ja'ala sihata alamatan lihilil intifa. Allah ngajadikeun sihanakan. Itu jadikan alamat karena halalna ngalap manfaat. Fal hukmu wal hillu. Hukumna mah lain sihana tapi naon aja? Halalna. Aina wal fasad ja'alahu alamatan lihurmati al intifa. Allah ngajadikeun fasad itu ngajadikeun alamat karena haramna ngalap manfaat. Paham teu? Tuh. Wah hakada. Cuman dina ibarat musannif jang jadi ayat tandir. Dina ibarat musannif naon jang ayat tandir. Jadi ada naonnya ayat sedikit berikan non ayat sedikit masukan ya karena ibarat musannif, kritikan karena ibarat musannif. Ja'alal musannif al-mujibiyata wal mani'iyata a'laman ay alamatin. Musannif jang dia ngajadikeun naon cenah mujibiyah jeung maniyah teh ngajadikeun alamat kana naon? Alamat karena hukum. Padahal nu jadi alamat mah zawalu asyamsi. Lain kaunu zawal mujiban. Nah, itu saja. Lain kaunu zawal mujiban. Bukan keberadaan zawal itu ngajadikeun ngawajibkeun kana salat nu jadikeun alamat, tapi zawalna jadikeun alamat. Aina nu jadikeun alamat naon? Wujudun najasi, wujudna najis. La kaunun najasati la kaunun najasi manian, bukan keberadaan najis itu mani, bukan. Paham tuh? Jadi penting di dia dan itu tak bisa dibantah. Jadi kritikan tak bisa dibantah. Ya. Jadi bahasa musannif yang bahasa musannif palmaniyatu wal mujibiyatu a'lamun, yaitu bisa dikatakan tasamuh. Yani nu dimaksud majaz, ya. Nu dimaksud adalah majazna. Jadi naon bisa ya mimbabi itlaqil muta'allaq wa iradatil naja mimbabi itlaqil muta'alliq wa iradatil muta'allaq. Muta'alliqna kaunu mujiban, muta'allaqna zawalu syamsi, boleh-boleh saja. Atau memang ya musakalah. Dimaksud dengan maniyah dengan mujibah itu adalah zawal syamsi. Nah, yang dimaksud dengan maniyah itu adalah
wujudun najasna. Cuman musyakalah dengan ibarat sebelumnya. Mungkin ya boleh-boleh saja seperti itu. Atau bagaimana lahnya tentang jawaban di pihak musannif pertama. Cuman ya bantahan seperti itu hada nadorun qawi. Itu nador anu qawi. Ya. Kritikan anu kuat terhadap ibarat musannif naon cenah? Pal mujibiyatu wal mani'iyatu naon? Alamun lil hukmi la ahkam. Nah, terus wa in sulima. Naon cenah? Wa in sulima. Itu jang lamun cara bahasa naon? Lamun cara bahasa ieu mah tanazul. Tanazul. Tadi kan teu narima bahasana naon cenah? La nusallimu anna almani annal mujibiyata wal mani'iyata ahkam. Wa inna ma hiya alamun lil hukmi. Wa inna ma hiya alamatun lil hukmi. Eta kata telah nusallimu teu taslim. Eta tanazul. Tanazul teh yang mengalah. Berarti ngikuti karena alur nasaha. Alur na Mu'tazilah yang mengatakan mani'iyah jeung mujibiyah teh naon? Hukum. Nah, wa in sulima. Ai wa in sulima annal mujibiyata wal mani'iyata ahkam. Nah, kalau seandainya diterima, diiyahkan, diokehkan, itu kan ya? Lamun seandainya diterima, diiyahkan, diokehkan, naon cenah jang? Keberadaan mani'iyah jeung mujibiyah itu adalah hukum. Pal makni nyubihima iqtidaul fi'li wa tarki. Nah, maka yang dimaksud. Nah, ulangi. Wa in sulima. Oke lah kita ngikuti karena pendapat Mu'tazilah. Kita ngikuti alur Mu'tazilah bahwasanya mani'iyah, mujibiyah atau kaunuhu mani'an, kaunuhu mujiban, kaunuhu syarton itu adalah ahkam. Oke, kita ikuti alur Mu'tazilah. Lakin la nusallimu annaha kharijatun anil had. Itu ya. La nusallimu annaha kharijatun minal had. Akan tetapi kami tidak terima bahwa hukum-hukum tersebut itu keluar tina ta'rif hukum khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil iqtidai awit tahyir. Kalau tertarima keluar tina hukum eta. Maka tetap hukum itu nanjang tarif itu kumaha? Fayakunu tarifu jami'an li afradil mu'arraf. Tetap tarif itu jami' li afradil mu'arraf. Kok kenapa bisa? Kumaha carana? Kaunuhu mujiban, kaunuhu mani'an, kaunuhu syarton. Kumaha carana supaya bisa masuk dina naon? Dina tarif. Anu tarif itu make kait bil iktida wa bit tahyir. Jawab, pal makniyu. Maka yang dimaksud dengan kaunuhu mujiban, ya, yang dimaksud dengan kaunu zawali, masalah kaunu dulu kisamsi mujiban, wa kaunu najasi mani'an, wa kaunu aina al wudu'i syarton. Mana eta kumaha? Artinya annallaha subhanahu wa ta'ala tolaba minal mukallafi fi'la syarti ingda duluki asyamsi. Tiga itu. Pamakna kauni zawali mujiban li sholatin duhri. Artinya keberadaan zawal eta teh mujiban li sholati duhri ngawajibkeun kana salat duhur ay annallaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tolaba minal mukallafi menuntut iktidate. Ay iktidaan jaziman. Allah ta'ala menuntut kalawan tuntutan anu pasti. Minal mukallafi tisi mukallaf. Naon cenah? Naon teh? Fi'la sholatin
Duhri Allah menuntut kalawan tuntutan anu pasti serius tisi mukallaf fi'la sholati inda zawali asyamsi ketika tergelincirna matahari. Berarti ayat aja. Ayat iktidah teu. Ayat iktidah teu. Ayat iktidah. Dina makna dina naon cenah? Dina kaunu zawali mujiban li sholati duhri. Ay annallaha subhanahu wa ta'ala aujaba atawa tolaba minal mukallafi tolaban jaziman atawa aujaba alal mukallafi gitu oke tolaba minal mukallafi tolaban jaziman iko as-salatu fi'la sholati zuhri indahu suri. Allah menuntut tisi mukallaf kalawan tuntutan anu pasti anu serius kana migawe salat duhur ketika tergelincir matahari. Paham salat? Al-iktida. Maka hasil iktida. Wa makna kaunin najasi mani'an minas sholah. Adapun makna keberadaan najis yang itu mani tina sholat ay annallaha tolaba minal mukallafi tolaban jaziman an yakufa nafsahu min pili sholati ingda wujudihi. Allah menuntut ti mukallaf kalawan tuntutan anu pasti an yakufa atau an yatruka sholata kana ninggalkeun sholat ketika wujud najis. Ayat yang tolabut tarki, ayat iktido. Iktido utarki. Ayat iktido utarki. Itu mana naon jang? Mana kaulil musannif? Naon jang teh? Pal makni yubihima iktido ulpiliwat tarki. Ay annallaha subhanahu wa ta'ala iktido anja ziman iktado fi'la sholati ingda naon cenah? Ingda zawali syamsi. Wa annallaha subhanahu wa ta'ala yatlubu aw yaqtadi iktadu. Wa annallaha subhanahu wa ta'ala yatlubu tolaban jaziman minal mukallafi an yatrukas salata ingda wujudi an-najasi. Ada makna. Idan fa fihi iqtidaun wa fihi tahyirun. Berarti di situ ada iqtida, berarti di situ ada tahyir. Dan yang dimaksud dengan sihah ibahatul intifa. Yang makna sihatil bai'i. Arti mana sihatul bai'i? Ay annallaha subhanahu wa ta'ala. Naon cenah? Abaha al intifa'a. Ingda. Naon cenah? Ingda sihatil bai'i. Allah subhanahu wa ta'ala ay ingda istifa'il baiti suruh tohu. Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan ngalap manfaat kana mabi ketika naon jang? Ketika si bae akan memenuhi karena naon? Rukun jeung syarat-syaratna. Wa mana butlanul intifa aihur matuhu ay annallaha harrama atau yatlubu naon? Yatlubu minal mukallafi an yakufa an yatruka. Naon? An yatruka al intifa'a. Allah menuntut si mukallaf harus meninggalkan ngalap manfaat kon bil mabi ingda wujudil butlan ketika wujud butlan. Jadi naon cenah butlan teh adamu istifa'i syurut wal arkan tidak memenuhi jual beli karena pirang-pirang syarat jeung karena pirang-pirang rukun. Hal paham tuh? Beres tuh jang? Beres. Idan payakunu ta'rifu jami'an li afrodil bihadal mana yastaqimut ta'rif. Dengan mana nu tadi jang? Yastaqimut ta'rif. Maka ta'rif bisa lempeng. Jami'an li afrodil mu'arrab menghimpun karena sakabeh afrod mu'arrab. Wa tardid fi aqsamil mahdud la fil had. Bantahan nu katilu. Enon jawaban tina bantahan anu jawabun anil intirodi salis jawaban tina bantahan nu katilu naon cenah? Inna fil hadi dzikroau.
Mu'tazilah mengatakan mengkritik tarif tersebut yang badar disikan gaji babari we ngaji teh jang. Yang badar sika babari ngaji teh. Nih raoseunnya hese kasep ngaji tentang bari nunutan. Nya dina tarif teh jang aya nampilkeun bahasna aya nampilkeun lapan au naon tadi? Lisak. Sedangkan sak munafilit digorodi tahdid berlawanan dengan tujuan tahdid. Margi tahdid teh naon? Ditaudih wal kasfi wat tabyin ngajelaskeun kana hakikatna mahdud. Nah, jawabna kumaha? Tadi yang bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Pertama, la nusalimu an aulisyak. Kami terima bahwa au dina ta'rif itu aulisyak. Lima la yajuzu an yakuna an takuna litaksim. Lima la yajuzu an yakuna litaksim. Nah, teu meunang gitu. Si au dina ta'rif itu lain di syak tapi lit taksim. Maka ya gak jadi pala iskal bidikri au. Maka daya iskal dinampilkeun lapan au. Sebab yang anu mamnu itu yang dicegah itu naon cenah? Zikru au lisak. Al mamnu fi ta'rif yang dimamnu yang dicegah tina ta'rif itu adalah zikru au lisak, menampilkan au lisak. Padahal taksim berenang. Idan pal muradu bil au taksimu al hukmi ilal iqtida wa ila at-takhyir. Taksimul hukmi, yani taksimu ta'alluqil hukmi ila ta'alluqil iqtida wa ila ta'alluqi at-takhyir. Jadi membagi karena ta'alluqna hukum. Ta'alluqna hukum teh dua, hiji aya ta'alluq iqtidai, kedua aya ta'alluq takhyiri. Itu. Naam. Oke lah, boleh. Au itu naon cenah? Litardid. Au itu lisak. Ya, au itu litardid. Au itu lisak masalan. Tapi litardid itu jang. Tardid itu terjadi pi aksamil mahdud dina pirang-pirang bagian mahdud. Dina hukum. Di audi dia naon dia terjadi lain dina tarif. Tapi di mana? Fi aksamil mahdud la fil haddi lain dina tarif. Boleh au litardid. Lisak masalan au litardid atau au lisak. Tapi itu fi aksamil mahdud. Hasilna dina aksamil mahdud. Lain dina naon? Lain dina had. Bagaimana bisa? Kan jelas dina had meureunna. Au eta kan jelas dina had. Make kudu sagala dinapikeun. Make lapil hadi geus we kieu atuh wa tardid fi aksamil mahdud. Teu kudu make bahasa lapil hadi. Teu kudu riweuh lah nya. Artinya apa? Karena kan mana kieu jang. Naon cenah? Bahwa segala setiap hukum anu ta'alluqna teh terjadi ala hadainil wajhain. Ala ahadi hadainil wajhain karena salah satu di antara dua wajah tadi naon? Imma iqtida wa imma takhyir. Kullu ma waqa. Setiap hukum anu jatuhna eta hukum, terjadina eta hukum, netepan. Nah, ta'alluqna, terjadina ta'alluq eta hukum, netepan karena salah satu di antara dua wajah anu. Tadi, kan berarti salah satu. Di antara dua wajah anu, kesin ahad berarti naon? Bisa. Iqtida bisa naon? Berarti kan ihtimal, iqtida ihtimal tahiyah. Ala ahadil wajahin. Jadi lain kaya jangan bahasa lain alal iqtida, au ala atahi, tapi ala ahadil wajahin. Kan mubham. Wal mubham mau diusak, tempat nasak. Artinya kia, kullu ma waqa. Setiap hukum, ta'alluq hukum, anu ta'alluqna eta hukum teh jatuhna. Netepan karena salah satu di antara dua wajah anu tadi. Eta marek tidak, eta marek takhir. Berarti la budda minat taruddud. Berarti kan mesti tina naon jang?
Mesti itu tarodud. Da ahadil wajahin. Ahadi ya pasti bakal tarodud atuh. Berarti ahadnya naon ima. Iktido wa ima tahir. Tapi jangan karena hukman itu hukumnya segitu. Karena hukman itu adalah hukum. Jadi ini kejang. Kullu ma waqa'a alal iktido bahwa hukmun. Wa kullu ma waqa'a ala tahir bahwa hukmun. Bukan begitu, tapi kullu ma waqa'a ala hadaini, ala ahadi. Hadainil wajahin. Setiap perkara anu jatuhna, setiap hukum. Kitabullah. Anu ta'alukna, terjadina, realitana. Ta'alukna eta kitabullah teh. Ala ahadil wajahin. Karena salah satu di antara dua wajah. Ima naon. Iktido wa ima. Takhir. Pal amru mubham. Berarti kan mubham. Ari mubham kumaha. Ya mau diutarodud. Berarti posisi tarodud. Bisa iktido. Bisa takhir. Nah itu karena hukman itu adalah hukum beres. Dan patadid, naon cenah? La mahala tawaqi. Jadi ya tardid itu pasti akan terjadi. Karena maksudnya eta kullu ma waqa'a ala hadainil ala ahadi hadainil wajahin bahwa kana hukman. Setiap perkara, setiap hukum, setiap kitabullah anu jatuhna tepan karena salah satu di antara dua wajah tadi eta teh hukum. Itu bahasan. Paham tuh? Ya kan ari hukum ari naonnya ari tarifan tadi naon cenah? Pan qadim kan. Kitabullah teh naon cenah? Kitabullah qadim. Nah, cek anu qadim bisa teh dibagi. Ya, makanya ya iktir aja teh taksimun lil mahdud. Eta naon cenah? Jadi pembagian kana mahdud. Pembagian kana mahdud. Jadi bahasa iktido, bahasa itu pembagian karena hukum. Itu jadi ya walhasil kumaha cenah? Ya walhasil terjadi masalah ketika mengatakan oncer tadi at-tardid fi aqsamil mahdud la fil haddi. Muhakkada. Ngerti itu jangan. Saya jangan gitu nya. Dan baiklah penting mah. Dibukakan ku Allah. Keda ayahnya rekaman anak sote tengetkeun ku marani. Tengetkeun ku santri. Qala al-fasusani fi taqsimati ila liqain akhir subhanahu wa syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.